Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Good morning, beloved brothers and sisters in Christ. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini saudara-saudara semua bisa berkumpul dan beribadah di GRI Sydney. We truly give thanks that this morning we can all gather once again and have worship in IREX Sydney. Selamat datang juga kepada semua orang yang baru pertama kali hadir And I would also like to warmly welcome those of you who are here for the very first time. dan juga untuk seluruh jemaat saya ucapkan salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. And for all the congregation, I would like to send my peace and regards in Jesus Christ. Seperti yang saudara-saudara ketahui, saat ini saya sedang ada di Jakarta untuk 1 minggu ini, dan kalau Tuhan pimpin maka Sabtu depan saya kembali ke Sydney. As you know by now, currently I am in Jakarta and I will be there for 1 week, and if God wills, I will return again to Sydney next Saturday. Tolong doakan untuk beberapa pelayanan ke depan, mengajar dan juga bertemu dengan Pendeta Stephen Tong untuk membahas berkenaan dengan tanah yang sudah kita beli. Please pray for a number of ministries that I will be doing there, teaching as well as speaking to Reverend Tong about the land that we have purchased and the plan ahead. Mari kita sekarang melihat bagian Alkitab. Let us look now to the part of the Bible. Kita akan meneruskan satu topik yang penting ini yang berkenaan dengan isi hati Tuhan, yaitu misi. We will continue our discussion about this very significant topic about the heart of God, that is mission. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. Let us look to Acts chapter 1 verse 8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Acts 1 verse 8. Saya akan bacakan. I will read it for you. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Saudara perhatikan, menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pay attention, it is written, you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Mari kita melihat sekarang Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Let us now look at Acts chapter 8 verse 1. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai ke 4. Acts chapter 8 verse 1b to 4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Devout men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Now those who were scattered went about preaching the word. Saudara perhatikan 1b, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Pay attention, verse 1b. They were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Saudara sekarang melihat daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Let us now look to Acts chapter 11, Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. verse 19 to 21. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19. Acts 11, verse 19 to 21. Sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka
dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to Hellenists, also preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. Mari kita kembali melihat daripada Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Let us now turn back to Acts chapter 8 verse 1b to 4. Dan biarlah bagian ini saudara buka dan kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki. And let us keep this passage of the Bible open and we will see what God will reveal to us. Mari kita Let berdoa. us all pray. Bapa di surga, kami minta belas kasihan-Mu. Our Father in heaven, we ask for your mercy. Tidak ada satu manusia yang dapat mengerti firman kecuali Engkau beranugerah dan memberikan belas kasihan. There is not one man that can understand your word unless you are gracious and reveals it unto us. Tanamkan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam isi hati kami. Plant what is in your heart becomes what is in our hearts. Kami minta untuk dikuduskan We ask, may you sanctify us dengan firman-Mu yang kudus, with your holy word, sehingga hidup kami yang satu kali dan satu-satunya so that this one life and this one life that we have dimiliki oleh Engkau saja. is truly and entirely owned by you alone. Tanamkan di dalam hati kami hati yang bermisi. Plant in our hearts a heart that is looking towards your mission. Dan kami minta kiranya Tuhan membentuk gereja ini menjadi gereja yang misioner seperti kehendak-Mu. And may you shape this church to be a missionary church just as you will. Tuhan bangkitkan jemaat-Mu, buatlah kami semua mengerti. Lord, revive your people and make us all understand. Dan kami semua boleh bergerak seturut dengan kehendak-Mu. And may we all move according to your will alone. Bertahtalah di atas kami, taklukkan dari hati kami. Be enthroned over us, Lord, and subdue each and every one of our hearts. Dan arahkan kami melangkah kemana seturut kehendak-Mu. And direct where we will go and where we will step foot according to your leading. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami In berdoa. the name of our Lord Jesus Christ we've prayed. Amin. Amen. Beberapa minggu ini kita masuk dalam satu topik yang penting, yaitu misi. In this past few weeks, we've been discussing and talking about a very important topic, that is mission. Misi adalah kehendak Allah. Mission is the will of God. Misi bukan sesuatu opsional, pilihan dari sebuah gereja. Mission is not an option or a choice in a church. Misi juga bukan program gereja. And mission is also not a church program. Sama seperti doa itu bukan program gereja. Just like how prayer is not a program of the church. Doa adalah denyut jantung gereja. But prayer is the very heartbeat of the church. Dan misi adalah seperti nadi di dalam nadi darah kita, di dalam seluruh tubuh kita. And the mission is like the vein that where our blood flows in our body. Misi adalah nadi yang mengalirkan seluruh darah ke seluruh tubuh sebuah gereja. Mission is the vein where blood flows through every organ and every part of the body. Saudara-saudara, sekali lagi sebagai gembala Gary Sydney, Once again, as the minister and shepherd of Eric di Sydney, dalam anugerah dan takut akan Tuhan, in God's grace and in reverence and fear to the Lord, sekali lagi saya mendorong kita untuk mendoakan kiranya kita semua, saya dan saudara, memiliki hati yang bermisi. once again, may we pray about this and ask that the Lord give unto us, you and I, a heart of mission. Berdoalah untuk minta hati bermisi di dalam hidup kita kepada orang-orang yang kita kasihi di seluruh daripada gereja ini. Pray and ask, may the Lord give us a heart of mission to the people around us in this church. Dan berdoa untuk Tuhan memberikan kita tempat misi. Dan kalau Tuhan kehendaki, kita boleh mengadopsi satu suku UPG, Unreached Unengaged People Group. Pray, may the Lord give us a place of mission, and if the Lord wills, may He give us one tribe of the unreached, unengaged people group. Kalau saudara-saudara melihat di dalam Alkitab ada karakter-karakter, sifat-sifat, hal-hal yang penting yang Tuhan berikan di sini. If you see in the Bible, there are characteristics, natures of God that God
puts in the Bible, kita harus tahu bahwa itu harus kita minta, kita harus doakan. we must know that that is something that we must ask, plead, and pray for. Karena itu tidak mungkin muncul dari diri hati kita sendiri. Because that cannot comes out from our own heart. Itu juga tidak mungkin diberikan dari dunia. And that is something that the world cannot give. Itu hanya diberikan kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dari setiap kita. It can only be given in us. It can only be created in us if the Holy Spirit creates it in our own hearts. Meminta daripada hati bermisi, To ask for a heart of mission, kita akan tahu kalau Tuhan memberikan hati bermisi dalam hati kita, we must know that if we are given the heart of mission in our hearts, itu artinya kita akan mendapatkan pengertian dan dorongan dan kerinduan untuk melakukan misi itu dengan sukacita dan bukan dengan legalisme. then we must know that we will have the drive and the urge and the longing to do mission not out of a legalistic perspective, but out of joy. Misi itu akan keluar dari sukacita. Mission will flow out of joy Karena kita melihat daripada visi yang besar di dalam kekekalan itu. because we see a great vision in eternity. Itu tidak lagi menjadi sesuatu beban negatif atau sesuatu yang sangat sulit yang di dalam Alkitab kita mesti menanggung seumur hidup. It no longer becomes a negative burden in us, or it becomes something that is so foreign for us to read in the Bible. Tetapi sekali lagi untuk memiliki hati yang seperti itu kita perlu mendoakannya karena itu hanya pekerjaan Roh Kudus. But for us to have this heart, it's something we must pray for, because once again, it is only by the work of the Holy Spirit alone. Secara daging In flesh, kita tidak mungkin akan memiliki hati we seperti itu. can never be able to gain a heart like that. Secara tujuan hidup sebagai seorang manusia secara alamiah kita tidak mungkin mau direpotkan dengan hal-hal seperti ini. And naturally, our purpose in life, we never want to be dealt with these things. Tanpa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, gereja kita tidak mungkin akan menjadi gereja yang misioner. Without the Holy Spirit working in the midst of our church will never be a church that missions. Tidak mungkin kita mendapatkan sukacita, tidak mungkin kita mendapatkan visi, tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu pengertian yang begitu dalam tentang pentingnya isi hati Allah ini. We can never have the joy, the vision, the mission, or even the depth of the understanding of what mission is. Hanya kalau Roh Kudus bekerja itu bisa mengubah, bisa menanam sesuatu prinsip firman Tuhan. It is only through the Holy Spirit's working that it can be planted deep in our heart. Sama dengan kualitas daripada hati yang dituliskan dalam Alkitab yang lain. Just like the quality of the heart that is written in many parts of the Bible. Misalnya saja, For example, Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan, Jesus in the Sermon on the Mount, he said, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. "Blessed are those who are poor in spirit." Saudara, saya mau tanya pada saudara, Brothers and sisters, I want to ask you all, bagaimana kita bisa memproduksi hati yang miskin ini? how can we produce a heart that is poor before the Lord? Dunia juga tidak mungkin bisa untuk memberikan kepada kita hati yang miskin. And it's impossible for the Word to give us such a heart. Orang-orang sekitar kita juga tidak mungkin bisa mengajari kita memiliki hati yang miskin. And the people around us, our loved ones, they can never teach us to have a heart that is poor in spirit. Apalagi kalau kita mendengar daripada Alkitab mengatakan bila kita boleh punya remuk hati. And especially if we see in the Bible, it is said for us to have a contrite heart, Duka cita rohani. to have a heart that grieves in Saya tanya spirit. pada saudara, apakah engkau dan saya memiliki hal ini? I want to ask you, do we have this? Oh, kita biasanya tidak memiliki hal-hal itu. Often we don't have these Hati things. kita keras. Our hearts are too Hati stubborn. kita tidak remuk. Our hearts are not contrite. Kita merasa diri benar. We think we are better than Kita everyone. merasa diri sombong. We think that we are right, we are arrogant. Saudara, kita tidak memiliki hati yang miskin di hadapan Brothers Allah. and sisters, we do not have a heart that is poor before the Lord. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan orang yang miskin di hadapan Allah, dia empunya kerajaan But surga. it is clearly written in the Bible that those who are poor in spirit, poor in heart, they have the kingdom of God. Itu artinya kalau kita tidak memiliki itu, kita bukan anggota kerajaan surga. That means if we do not have this, in our heart, we are not part of the kingdom of God. Sebaliknya kalau kita adalah anggota kerajaan surga yang sejati, pasti ada bentukan Roh Kudus untuk membuat hati kita remuk,
membuat hati kita miskin di hadapan On Allah. the contrary, if we are citizens of the kingdom of God, then the Holy Spirit will shape in us a heart that is poor in spirit. Dunia akan membuat kita rasa benar, rasa cukup, The world will make us feel like we are right, that we are enough, sehingga kita tidak memiliki kerendahan hati dan kita tidak pernah merasa urgent, didesak untuk minta belas kasihan Tuhan. so we can never have the humility to ask for God's mercy, and we do not have the urgency to plead to God like a beggar before Him. Ketika kita melihat ada firman Tuhan seperti ini, When we see such a word of God like dan this, kita sendiri tidak memilikinya, and we ourselves do not have it, apa yang harus kita lakukan? what must we do? Kita berdoa kepada Tuhan. We pray to God. Tuhan, berikan aku hati yang miskin di hadapan-Mu. Lord, give unto me a heart that is poor before you. Karuniakan itu padaku. Grace it unto me. Kalau aku tidak mendapatkan, aku itu binasa. And if I do not have it, I will perish. Jadikan aku miskin di hadapan-Mu. Make me poor before you. Semua kalimat-kalimat Yesus yang adalah kebenaran itu, All of the words said by Jesus Christ, that is the truth. Matthew Henry mengatakan minta kepada Tuhan. Doa adalah mengembalikan kalimat-kalimat Tuhan kepada Tuhan. Matthew Henry said, pray for it before the Lord, because prayer is returning what Jesus has said back to Him again. Dan Johannes Calvin And menyatakan, John Calvin tidak said, ada satupun hal yang baik yang kita ada itu yang tidak dari Tuhan. there's not one good thing that we have, that we possess, that comes from us. Maka sama dengan hal itu, And so the same in this regard. kita semua tidak suka untuk bermisi. We all do not like to mission. Dia daging kita tidak mengharapkan itu ada. Our flesh do not hope for it to be. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan itu isi hati But Tuhan. the Bible clearly says this is the heart of God. Bagaimana sekarang membereskan dua hal ini? And so how do we reconcile this? Minta anugerah Roh Kudus. Ask for the grace of the Holy Spirit. Doa kepada Tuhan untuk membentuk hati misi dalam hidup kita. Pray to God to create in us a heart of mission. Karena kalau tidak, kita tidak akan peduli dengan isi hati Tuhan. Because without this, then we will not care about what is in God's Atau kita heart. melakukannya dengan prinsip legalisme. Or we will just do it with the principles of legalism. Tuhan tidak menginginkan itu. And this is not what God Tuhan wants. menginginkan kita mentaati Dia dengan sukacita. God wants us to obey Him with full of joy. Oh, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah May kita. the Holy Spirit work in the midst of us. Doa, minta kepada Tuhan dengan ngotot, dengan sungguh-sungguh akan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tempat ini. Pray for it fervently, and demand it from God for Him to create in us such Karena a heart. Alkitab dengan jelas menyatakan Because the Bible clearly says Allah Tritunggal adalah Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab adalah Allah yang hidup dan Allah yang bermisi. the triune God that reveals Himself in the Bible is a God that is alive, that it is a living God and a God that missions. Di dalam beberapa minggu ini kita sudah mempelajari beberapa bagian Alkitab berkenaan dengan misi. In the past few weeks, we have talked about a few parts in the Bible that talks about mission. Pertama, kita sudah melihat daripada Kejadian pasal 12, First, we have looked at Genesis chapter 12, di mana dalam sejarah umat manusia pertama kali begitu jelas Allah menyatakan kehendak misinya kepada Abraham. where in the history of man, for the very first time, God reveals His will of mission to Abraham. Abraham dipilih untuk diberkati dan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham was chosen to be blessed, and he was blessed to be a blessing to all nations. Maka ini adalah sesuatu kesinambungan yang akan saudara lihat terus-menerus ada di sepanjang Israel dan juga kepada gereja. And so this is a continuity that you will see throughout Israel and also in the New Testament. Minggu yang kedua kita sudah bicara berkenaan dengan Mazmur pasal 67. And in the second week, we have talked about Psalm chapter 67. Mazmur pasal 67 didoakan oleh orang Israel, umat Allah, bangsa pilihan Allah dalam perjanjian lama. Psalm 67 is a prayer that is prayed by the people of God, the Israelites, the chosen nation of God. Dan apa isi doanya? And what is the content of that prayer? Doa yang persis sama dengan apa yang menjadi janji Allah kepada Abraham. It is the exact prayer of what becomes God's promise to Abraham. Bukan saja Abraham, tetapi Abraham, Ishak, dan Yakub. And not just Abraham, but Abraham, Isaac, and Jacob. Diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
blessed to be a blessing to all nations. Panggilan misi daripada Allah datang kepada Abraham. The calling of mission came from God to Abraham. Abraham kemudian taat dan melihat ke depan. Abraham obeyed and he looked forward. Dan saudara dan saya bisa melihat Israel itu dipilih dan diberkati untuk menjadi berkat. And you can see that Israel was chosen to be a blessing. Dan sebagian Israel yang dipilih itu, And a part of Israel that was chosen, mereka taat they obeyed dan mereka melihat ke depan. and they looked ahead. Menjadikan sebagian manusia di bumi ini dipilih untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan itulah gereja masa perjanjian baru. And made some mankind to, a few parts of mankind to be chosen and to be blessed, to be a blessing. And that is the church of the New Testament. Dan gereja perjanjian baru, gereja awal di dalam perjanjian baru, And the early churches in the New Testament, taat, berdoa, dan bermisi, melihat ke depan. they obeyed, they prayed, and they missioned, and they look ahead. Maka umat Tuhan masa kini, saudara dan saya dapat diberkati untuk menjadi berkat. That is how you and I, we, the people of nowadays, we are blessed to be a blessing. Kita adalah jawaban daripada gereja awal perjanjian baru. We are the answer to the early churches in the New Testament. Gereja awal perjanjian baru adalah jawaban doa daripada orang-orang Israel dalam perjanjian lama. And the early churches in the New Testament is a prayer that is answered to the people in the Old Testament, the Dan Israelites. orang-orang Israel dalam perjanjian lama adalah jawaban doa daripada ketaatan dan doa daripada Abraham. And the Israelites in the Old Testament become the answer and the obedience and the manifestation of the prayer of Abraham. Saudara bisa melihat kontinuitas janji ini dan juga ketaatan ini sepanjang sejarah umat pilihan. So you can see the continuity of the promise and also the obedience throughout the ages. Dan kontinuitas ini akan terus ada dari kita sampai seluruh suku, seluruh bangsa, seluruh kaum, seluruh muka bumi akan mendapat berkat. And this continuity of blessing and promise will continue until every nation, every language, every tribe, every nation, they will receive a blessing. Kemuliaan Allah akan meliputi seluruh muka bumi, demikian kata Alkitab. The glory of God will fill the ends of the earth. Dan setiap suku, bangsa, dan bahasa akan memiliki wakilnya di depan anak domba pada hari penghakiman itu. And every nation and every tribe and every language will have their representative on the end of time before the throne of the Lamb of Oh, God. biarlah seluruh gereja masa kini sadar bahwa kita dipanggil untuk berbagian dalam misi ini. May all the churches in this age, may we realize the importance of how we must partake and how we are included in mission. Kita diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa. We are blessed to be a blessing to nations. Dan sekali lagi perhatikan satu kalimat di bawah ini. And once again, pay attention to this following sentence. Misi sesungguhnya bukanlah sesuatu yang Tuhan undang untuk kita lakukan. Mission is not something that God invites us into. Misi adalah sesuatu yang mana kita diselamatkan memang untuk itu. But mission is what we were saved for. Misi adalah bukan suatu pekerjaan tambahan dalam hidup kita. Mission is not an additional work in our lives. Bukan pekerjaan sampingan. It is not a work that is secondary in our lives. Tetapi kalau saudara dan saya mengatakan aku diselamatkan oleh Yesus Kristus karena anugerahnya. But if you and I say that we are saved by Jesus Christ because of His grace, Kalau saudara dan saya mengatakan ada Roh Kudus dalam diri kita. if you and I say there's the Holy Spirit working in me, Untuk apa seluruhnya itu? then what is it all for? Adalah untuk kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa terjadi melalui hidup kita. It is for the glory of God to be made manifest in all the nations through our lives. Dan minggu yang lalu, And last week, di hari perjuangan kita melihat kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. on our revival day, we have looked at John chapter 20. Yesus mengatakan sebagaimana Bapa mengutus aku demikian pula sekarang aku mengutus engkau dan terimalah Roh Kudus. Jesus said, just as the Father have sent me, I will send you also, and so now receive the Holy Spirit. Minggu yang lalu saya sudah berbicara begitu jelas berkenaan dengan misi, bukan suatu program yang dibuat oleh gereja. Last week, I have spoken clearly about how mission is not just a program created by a church, Misi itu diinisiasi oleh Allah Bapa, but mission is initiated by God the Father, dijalankan oleh anak-anak
Allah anak yang It berinkarnasi, is carried out and fulfilled and done by God the Son that incarnated. dan keberhasilannya akan diteruskan dan digenapi oleh Roh Kudus sampai pada akhir zaman. And the success is continued and fulfilled by the Holy Spirit until the end of time. Misi diinisiasi oleh Allah Tritunggal di dalam kekekalan, Mission is initiated by the triune God in eternity, dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam sejarah, and it is carried out by God the Son in history, dan kemudian digenapi oleh Allah Tritunggal sampai kepada akhir zaman. and it is fulfilled by God the Holy Spirit until the end of time. Inilah pekerjaan Allah Tritunggal itu di tengah-tengah dunia. This is the work of the triune God in the midst of this world. Allah itu sedang bekerja di muka bumi ini. God is working in this world. Dan biarlah kita boleh mengerti, And may we understand. kita mengerti jejaknya, And may we understand and see the footsteps. dan kemudian kita mengikutinya dari belakang. And we follow the footsteps from Kita tidak behind. dikumpulkan untuk program yang kita buat sendiri. We are not gathered to fulfill a program that we ourselves create. Lalu kemudian kita menempelkan kekristenan di dalamnya. And then we just attach Christianity in it. Tidak, It's not that. kita dikumpulkan untuk mengikuti daripada Kristus. We are gathered to follow the footsteps of our Lord Jesus Yang Christ. disebut sebagai Kristen adalah pengikut Kristus. Christians are called to be followers of Christ. Kalau kita bicara mengenai kita mengikuti Yesus, And when we talk about following Christ, maka saya mau tanya, mengikuti kemana Tuhan? then I ask you, where are we following you, God? Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. The Lord is working in the middle of this world. Firman-Nya itu begitu jelas. And it is very clearly written in His Word. Dia memiliki satu tujuan untuk bangsa-bangsa diberkati. He has a purpose for nations to be blessed. Dan dia bicara kepada And Abraham. He spoke to Abraham. Waktu itu Abraham tidak punya ide apapun At saja. the time, Abraham had no idea Dia at bahkan all. dia bukan orang Kristen. He wasn't even a Christian. Dia duduk, dia mungkin nonton TV kalau ada TV pada waktu itu, tentu tidak ada. He sat down. Maybe at the time, if there were television, of course there were Dia no lakukan television. He apa was seperti sitting, orang dunia. and he was just doing what the people of this world Tetapi would do. begitu panggilan itu ada, But once the calling was begitu there, isi hati itu ada, once the content of God's heart was revealed, maka dia kemudian meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan kemana Tuhan he kehendaki. let all of that go and follow wherever God led him. Sekali lagi biarlah kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Once again, may we see what God is working. Biarlah hidup saudara dan saya yang hanya satu kali ini sinkron dengan Dia. And may our life that we only have once, may it be in sync with God. Oh, kiranya Tuhan beranugerah kepada gereja kita, And may the Lord be gracious unto us, unto His church. sehingga gereja kita, Tuhan rela memasukkan gereja kita ke dalam pelayanannya di muka bumi ini. That the Lord be willing to include His church in His ministry in this world. Setelah 3 bagian Alkitab yang kita baca di dalam beberapa minggu ini, After the 3 passages in the Bible that we've talked in the past few weeks, sekarang kita masuk di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. now we will talk and we will go into Acts chapter 1 verse 8. Kalau saudara-saudara masih mengingat 4 minggu yang lalu, maka saya memberikan daripada keseluruhan garis besar daripada Kisah Para Rasul. Then a few weeks ago, 4 weeks ago, I've given you the entirety or the outline of the book of Acts. Dan sekarang kita akan masuk lebih detail di dalam beberapa ayatnya. And now we will go into more detail in a few of the verses. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah satu ayat kunci untuk menafsir seluruh Kisah Para Rasul. So Acts chapter 1 verse 8 is a key for us to interpret the entire book of Acts. Karena dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-28 dari Kisah Para Rasul sebenarnya menjelaskan secara elaborasi berkenaan dengan Kisah 1 ayat 8 ini. Because from chapter 1 to chapter 28 of the book of Acts, it is an elaboration of Acts chapter 1 verse 8. Kisah pasal 1 sampai pasal 28 itu adalah penggenapan daripada Kisah 1 ayat 8. Acts chapter 1 to 28 is a fulfillment of Acts chapter 1 verse 8. Menjelaskan apa? And what does it explain? Menggenapi apa? What does it fulfill? Menggenapi bahwa engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem,
Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. And what is it fulfilled? It fulfills that you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria until the end of the earth. Dan pada pagi hari ini saya membawa saudara untuk meneliti Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama itu bicara apa. And this morning, I would like to bring us all to see what does Acts chapter 1 verse 8 is talking about. Maka saudara akan melihat ini adalah ayat yang luar biasa penting. So you can see this is an incredibly important verse. Kenapa? Why? Kenapa ini penting? Why is it important? Karena ayat ini mencatat gerakan misionaris pertama kali dari komunitas gereja dari Yerusalem. Because this verse records the very first missionary movement from a church in Jerusalem. Pertama-tama murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus itu berkumpul di Yerusalem. So first of all, the disciples and people who have repented, devout men, were gathered in Jerusalem. Gereja pertama dibentuk di Yerusalem. The very first church was created and shaped in Jerusalem. Dan di dalam Kisah Para Rasul 8 ini dikatakan, And in Acts chapter 8, it is written, mereka mulai tersebar. Mereka mulai bermisi ke Yudea dan Samaria karena penganiayaan. that they were all scattered and they all did mission because of persecution. Saudara, ayat 1b mengatakan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Verse 1b, it is written, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Saudara perhatikan baik-baik. Pay attention carefully. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 adalah jawaban, adalah penggenapan atas Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Acts chapter 8 verse 1 is the fulfillment or the answer to Acts chapter 1 verse 8. Bagus ya saudara ya. It's beautiful, isn't it? Kisah 1 ayat 8 Acts 1 verse 8 itu adalah janji Tuhan. is God's promise, Itu adalah perintah Allah. and that is God's command, Itu adalah nubuatan Kristus. and that is Christ's prophecy. Dan kemudian Kisah 8 ayat 1 penggenapannya. And we can see in Acts 8 verse 1 is the fulfillment of it. Dari Yerusalem mereka tersebar karena penganiayaan. From Jerusalem, they were all scattered because of persecution. Tetapi bukan sekedar tersebar. But it was not just mere spreading or scattering. Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul mencatat mereka tersebar kemana? Luke, who wrote Acts, what did he say? He said that where were they all scattered to? Yudea dan Samaria. To Judea and Samaria. Dan nanti saudara akan melihat Kisah Para Rasul 11 ayat 9 yang tadi kita baca. And later we will look at Acts 11 verse 9 that we've just read. Jemaat yang sama ini, How the same congregation, the yang same people, tersebar ini, the same people that were scattered, yang tersebar pada waktu Stefanus itu dibunuh, those who were dispersed when Stephen died, akan pertama kali itu bertemu dengan bangsa-bangsa lain di luar Palestina ketika mereka memberitakan Injil. when they preach the gospel, they will be the first people who meet people outside of Palestine. Jadi saudara, ini adalah orang-orang yang tersebar. So these are people who were dispersed. Dan kemudian menjadi Yudea, Samaria, lalu kemudian ke bangsa-bangsa lain. And so they went from Judea, Samaria, and to other nations. William Barclay, seorang scholar perjanjian baru menyatakan, William Barclay, a scholar of the New Testament, ini adalah said salah satu event terbesar di dalam sejarah gereja. that this is one of the greatest events in the church history. Dan sekarang mari kita mengeksposisi daripada ayat-ayat ini. And so let us now do an exposition of these verses. Saudara, mari yang pertama, lihatlah ayat 1b dan ayat yang keempat. And so let us now first look at Acts chapter 8 verse 1b and 4. Ayat 1b mengatakan, ada aniaya yang hebat terjadi dan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. 1b said, on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and all of them were scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Ayat yang keempat mengatakan, Verse 4 mereka said, yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. now those who were scattered went about preaching the word. Saudara, saya mau saudara melihat dengan lebih teliti berkenaan dengan kata tersebar.
Brothers and sisters, I want us to look even more clearly and in even more detail at this word scattered. Di dalam bahasa Yunani, In Greek, maka bahasa Yunani menggunakan beberapa kata untuk menjelaskan mengenai tersebar. in the Greek language, they use a couple of words to describe this word scattered. Kata tersebar itu bisa berarti orang itu pindah dari satu poin ini ke poin yang lain. So one of the renderings said that it can mean that they are moved from one point to another, Tetapi kata yang dipakai di sini tidak demikian. but that is not what is used in this word, in this writing. Lukas secara khusus menuliskan kata tersebar itu dengan menggunakan kata diaspero. Luke specifically used the word diaspero when he wrote this. Diaspero itu artinya apa? And what does diaspero mean? Diaspero adalah kata yang dipakai ketika seorang petani menyebarkan benih di ladang. Diaspero is a word that is used by farmers when they spread these seeds in the field. Jadi saudara, ini bukan sekedar tersebar secara random, And so this is not just mere scattering by random, tetapi ini adalah suatu usaha sengaja menyebarkan benih tersebut untuk benih tersebut bisa tertanam di satu tempat dan kemudian bertumbuh. but this is an intentional effort for that seed to be spread, for it to be planted where it is spread. Sekali lagi, diaspero yaitu artinya Once again, diaspora means ini adalah usaha untuk menyebarkan dengan sengaja benih tersebut sehingga tertanam di satu tempat, di satu titik, dan kemudian bertumbuh. it's an intentional effort for that seed to be spread so that it is rooted, so that it is planted in one place and it will grow. Jadi saudara, melalui penganiayaan yang terjadi, So brothers and sisters, through the persecution that occurred, Allah menyebarkan umatnya keluar dari Yerusalem, God dispersed his people outside of Jerusalem menuju ke Yudea, Samaria, dan nantinya bertemu dengan Gentile. towards Judea, Samaria, and then towards the Gentiles. Saudara dan saya melihat adalah kalau kita adalah jemaat pada waktu itu, Brothers and sisters, if we are the people of that age, ini adalah sesuatu pekerjaan daripada evil, then this is the work of evil. orang yang berusaha untuk menganiaya kita. People, we will see it as a work of evil because someone is persecuting us. Tetapi melalui firman ini Tuhan mau menyatakan, But through the word of God, God wants to show us dialah yang sengaja menyebarkan umatnya. that he is the one who intentionally dispersed his people. Dia yang sengaja untuk membuat daripada umatnya itu menuju kepada titik-titik daerah-daerah yang dia sendiri kehendaki, menanamnya untuk Injil itu bertumbuh. He purposefully dispersed his people towards places for them to be rooted, for them to plant the gospel, for it to grow. Oh, mungkin kalau kita pada waktu itu kita akan berpikir, oh aku dianiaya, aku takut, aku lari. Maybe if we were at that time, we will think, oh, I'm persecuted, I'm scared, I will run away. Aku kebingungan. I am in confusion. Tetapi apa respon gereja? But what was the response of the church? Menyalahkan diri, Did they blame themselves? menyalahkan orang lain, Did they blame other people? menyalahkan daripada pemimpin gereja Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain, Did they blame the head of the church, Peter, all the other apostles? menyesali diri, Did they regret? mengasihani Did diri. they pity themselves? Tidak. No. Lukas mencatat Luke wrote mereka yang tersebar itu, that those who were scattered, saya yakin sekali pasti mereka takut. and I'm very sure that they were all afraid, Mereka semua dengan air mata. and they were all filled with tears. Tetapi Lukas mencatat But Luke di recorded tengah-tengah ketakutan dan air mata itu, that in the midst of all their fear and tears, mereka menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. they went about preaching the word to every nation. Mereka menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. They scattered all the world to preach the gospel. Everett Harrison menuliskan, Everett Harrison wrote, orang-orang tersebar ini lebih sebagai misionaris daripada pengungsi. that the people that were scattered went as missionaries more than as refugees. Saudara tentu lihat banyak refugee di Australia ini. Brothers and sisters, we all know that there are a lot of refugees here in Australia. Dan apa yang saudara lihat itu terjadi, mereka adalah orang-orang gereja awal. And what you see happen here, they are the first people in the church. Tetapi Lukas menuliskan respon mereka. But Luke wrote what their response was. Pasti mereka sedih. Of course, they were sad.
Pasti mereka takut. Of course, they were scared. Pasti mereka kebingungan. Of course, they were confused. Tapi Roh Kudus itu bekerja sedemikian rupa. But the Holy Spirit works, Mereka memikirkan satu. and they only thought about one thing: Bagaimana Injil itu dinyatakan. how the gospel will be spread, Bagaimana kerajaan Allah itu makin diperluas. how the kingdom of God will be expanded. Saudara, satu prinsip yang penting di sini. Brothers and sisters, there's one principle that is important here. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Whatever happens in our lives, dimanapun kita diletakkan, wherever we are placed, saudara dan saya adalah seorang misionaris. you and I, we are missionaries. Dimanapun saja. Wherever. Dan suatu hari, saudara mungkin diletakkan di tempat yang lain. And one day maybe we will be moved elsewhere. Kita adalah misionaris. We are missionaries. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, menyatakan kerajaan Allah di mana kita berada. We are called to preach the gospel, to proclaim the word of God wherever we are placed. Mungkin suatu hari ada di tempat kita yang harus pindah karena sakit. Maybe one day one of us will be moved because we are sick. Atau mungkin kita harus pindah karena kita dipecat. Or maybe we are moved because we are redundant. Atau mungkin kita pindah karena kita itu bersekolah di tempat yang Or lain. maybe we are moved because we decide to pursue education elsewhere. Atau mungkin ada pekerjaan yang baru sehingga kita harus pindah tempat lain atau pindah negara bahkan. Or maybe we get a new job so we have to move to somewhere else, or maybe even to another country. Sama dengan saudara ada yang dari China, saudara ada yang dari Malaysia, ada yang saudara dari Indonesia, saudara pindah ke sini. Just like how some of us, we come from China, we come from Indonesia, we come from Malaysia. Saya mendengar ada orang yang karena kerusuhan Mei 98 akhirnya mereka datang ke sini. I heard that because of the riot in 1998, they came here to Australia. Atau mungkin saudara melamar pekerjaan dan mendapatkan di tempat di Sydney ini. Or maybe because you got a job here in Sydney. Atau sebagian bahkan mahasiswa di tempat ini saudara bisa bersekolah di tempat ini karena And education saudara pindah negara. And maybe some of us here, we are pursuing education. We are all studying currently in Australia. Saudara, biarlah saudara menyadari bahwa kita sedang tanda kutip disebar oleh Allah. Brothers and sisters, may we realize that we are, in quotes, we are dispersed by God. Dan Allah itu menyebar kita bukan tanpa tujuan. And God is dispersing us not without a purpose. Ini adalah bukan tindakan random Allah kepada saudara dan saya. This is not just a random action that was done towards me and you. Allah sengaja menyebarkan kita untuk membuat kita itu ditanam dan kemudian bertumbuh. God purposefully spread us so that we are planted and we will grow. Dan kita harus berespon dengan tepat. And we must respond correctly. Memberitakan Injil dimanapun saja Tuhan menyebar kita. To proclaim the gospel wherever God places us. Dan ini adalah prinsip daripada Alkitab. And this is the principle of the Bible. Saudara dan saya, You and I, jikalau kita adalah sungguh-sungguh pengikut if Kristus, we are true followers of Christ, saudara dan saya diselamatkan untuk bermisi. then we are saved for mission. Hal yang kedua. Second point. Poin yang kedua ini saya dapatkan di Lausan yang keempat. For the second point, I got it from the Lausanne. Dan saya sangat-sangat terkesima dengan apa yang dinyatakan di situ. And I was astounded by what was revealed during that convention. Saudara perhatikan siapa yang menjadi misionaris-misionaris yang tersebar itu. Brothers and sisters, pay attention who became the missionaries that were dispersed. Yang bahkan nantinya akan menjadi misionaris pertama yang ke Gentile. Who will even then become the first missionaries who will preach to the Gentiles. Apakah Petrus? Is it Peter? Tidak. No. Apakah Yohanes? Is it John? Tidak. No. Apakah Thomas? Is it Thomas? Tidak. No. Apakah para rasul yang tersohor itu? Is it the well-known apostles? Tidak. No. Lalu siapa? And so who is it? Ditulis di sini cuma mereka. It is written here, they, Mereka. those. Itu adalah jemaat. That is the people.
Dalam jumlah yang besar, kumpulan misionaris yang bergerak tersebut adalah jemaat. In a great number, the people who were gathered were the congregation of the church. Mereka tidak tercatat namanya. They were not recorded their names. Mereka tidak diketahui. They were unnamed. Mereka tidak populer. They are unknown and they're not even popular. Mereka tidak ada posisi. They don't have a position. Mereka bukan leader daripada gereja. They are not leaders of the church. Sampai kapanpun saudara dan saya tidak akan tahu orang ini siapa, kecuali di surga baru kita bisa tahu nama mereka. And we will never even grow to know their names unless we go to heaven, then we will know. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik isi hati Tuhan. Brothers and sisters, pay attention what is in God's heart. Perhatikan baik-baik isi hati Tuhan. Pay careful attention what is in God's heart. Gerakan misi adalah gerakan seluruh jemaat. The mission movement is a movement in the congregation of God. Misi diberikan untuk semua kita, tidak terkecuali. Mission is given to all of us without exception. Tanggung jawab misi bukan hanya kepada hamba Tuhan full time The saja. responsibility of mission is not only to the full-time servants of the Lord. Tuhan begitu jelas memanggil seluruh jemaat. The Lord clearly calls every single one of us, the people, the congregation of God. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan itu. We are all servants of the Lord. Saudara dan saya adalah utusan Allah itu. You and I, we are commissioned by God. Kita itu adalah ambasadornya Kristus. We are ambassadors of Christ. Biarlah seluruh jemaat mengerti prinsip ini. May all the congregation understand this point. Satu hal yang penting dalam gereja masa kini One thing that is important and vital in the church nowadays adalah peran daripada jemaat awam. is the role of laymen. Jemaat awam, saudara, tidak pernah boleh hanya menjadi penonton. As laymen, we are not called to only be an audience. We can never be an audience. Allah meletakkan saudara di dalam tempat, di dalam misinya. God places us in where we are in His mission. Saudara diselamatkan bukan untuk menonton pekerjaan Allah, tetapi berbagian dalam pekerjaan Allah. We are saved not just to look or see what God is doing, but we are called to take part Di in dalam it. misi saudara bukan penonton. In mission, we are not an audience. Saudara juga bukan produser untuk memberi uang saja. And we are also not a producer to just give out our money. Kita semua harus terlibat di dalam misi ini. But we must all be involved in mission. Memberi pikiran, memberi hati kita. To give our heart, to give our mind, Memberi tenaga to kita. give our strength, Memberikan doa-doa to kita. give our Dan prayers. kita bersama-sama bergerak untuk menjalankan misi ini karena ini adalah kehendak Allah. And together we do this to carry out God's mission because this is the will of God. Kami hamba-hamba Tuhan full time memperlengkapi jemaat dengan firman Tuhan. We as full-time servants of the Lord, we equip the congregation with the word of God. Kami membukakan Alkitab untuk kita semua, saudara dan saya, mengetahui apa kehendak isi hati We Tuhan. reveal what is in the word of God so that we can all understand what is in the heart of God. Kita memperlengkapi jemaat, We equip the congregation, tetapi kita juga bersama-sama untuk mentaati firman yang dibuka itu. but we together, we obey the word that has been revealed unto us. Sekali lagi saudara, di dalam hati hamba-hamba Tuhan yang memikirkan pekerjaan Tuhan. Once again, brothers and sisters, in the hearts of all the servants of the Lord that thinks about the work of God, Maka ada satu kegelisahan dan satu pertanyaan yang sampai sekarang terus-menerus mereka itu pikirkan sampai kurang lebih tahun 2010. then there is something in their hearts that they continue to wrestle with until a few years back. Mengapa setelah 2000 tahun Why is it until 2,000 years, dengan seluruh kekuatan keuangan yang ada yang dimiliki oleh gereja, with all the financial power that the church has, dengan semua talenta yang ada di tengah-tengah ribuan jemaat yang dimiliki oleh with gereja, all the gifts and talents that each and every congregation, thousands of congregations have, di antara seluruh berkat-berkat yang Tuhan begitu berikan dan resources yang Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat, and in all the blessings that God has given to the congregation, to all the resources that God has given to us, dengan kemampuan-kemampuan teknologi, and with capabilities, with
technological advancements. Dan beberapa puluh tahun ini dengan media sosial yang begitu sangat mendunia. And in the past few years with social media that continues to fill our screens. Dengan seluruh resources ini, With all these resources, tetap Injil Kristus tidak sampai ke setiap suku bangsa. the gospel of Christ is still not reached to the end of the world. Kenapa? Why? Apa yang terjadi? What happened? Kenapa Coca-Cola bisa sampai ke seluruh dunia? Why is it Coca-Cola can even reach to tribes? Tetapi kenapa Injil tidak? But why not the gospel of Christ? Salah satunya yang paling utama adalah One of the main cause of it karena is selama sejarah gereja because throughout the history of ada churches, satu kesalahan fatal there is one fatal mistake. dengan berpikir bahwa hanya hamba Tuhan yang mengabarkan Injil itu. The thought that only full-time servants of the Lord is the one that has the task to preach the gospel. Tidak. No. Misionaris adalah saudara dan saya. Missionaries are you and I. Kita dipanggil untuk bermisi. We are called to do mission. Semua dari kita. All of us. Tuhan memberikan ladang pelayanan bagi saudara dan saya. God give to us the field of mission for us to harvest. Siapa yang dibangkitkan menjadi misionaris pertama keluar dari Yerusalem? Who is it that becomes the very first missionary to go out of Jerusalem? Oh, saudara mengingat Petrus bukan? You might think that it's Peter, right? Saudara mengingat daripada Yohanes You bukan? might think it's John. Saudara mengingat pemimpin-pemimpin gereja seperti Stefanus yang mati martir itu All bukan? you remember is Stephen who died a martyr in the Saudara Bible. mengingat daripada Paulus All bukan? you remember is Paul. Tetapi apakah saudara mengingat mereka? But do you remember them? Orang yang tidak terkenal, Those who are unknown, unnamed. yang tidak populer. Those who are not popular. Dan siapa mereka itu? And who are they? Engkau, You. engkau, You. engkau, You. engkau, You. engkau. You. Saudara adalah misionaris. Brothers and sisters, we are all missionaries. Bukan cuma saya. Not just me. Saudara adalah penginjil. You are all evangelists. Bukan cuma saya. Not just me. Dan itu adalah kehendak Allah bagi kita. And that is the will of God for us. Kiranya Tuhan berkasih karunia. May the God be merciful and be gracious to us. Kiranya Dia sungguh-sungguh menanamkan hati misi kepada kita semua. May He truly plant in each and every one of us a heart that missions. Kiranya kita boleh mengerti pentingnya dan signifikansinya daripada panggilan ini. And may we all understand and realize the importance and significance of this calling. Agar namanya dipermuliakan sampai ke ujung-ujung bumi. For His name to be glorified until the end of the earth. Mari kita berdoa. Let us all pray. Kami sangat gentar dengan semua kebenaran ini. We truly tremble from all this truth. Tetapi ini adalah firman-Mu ya Tuhan. But this is your word, O Lord. Dan bahkan bumi ini akan berakhir tetapi firman-Mu tinggal tetap. And this world will end one day, but your word remains forevermore. Kasihanilah kami. Have mercy on us. Kasihanilah seluruh gereja ini. Have mercy on this church. Jadikan gereja ini adalah gereja yang bermisi. Make this church a church that missions. Jadikan setiap kami, baik itu yang tua maupun yang muda, Make each and every one of us, the senior, the old, and the young, laki-laki dan perempuan, the men, the women, memiliki hati misi yang Kau tanam ya Roh Kudus. to have a heart that mission that the Holy Spirit plants. Berikan kepada kami kerinduan untuk melihat kemuliaan Allah Bapa di seluruh muka bumi. Give unto us the longing to see, to behold the glory of God the Father throughout the end of the earth. Berikan kepada kami hati yang mengasihi dan mau untuk rendah hati seperti Kristus. Give us a heart that wants to love and have the humility like Jesus Christ. Dan berikan kami api daripada Roh-Mu yang suci. And give us the zeal and power of your Holy Spirit. Kasihanilah kami. Have mercy on us. Kasihanilah semua orang yang mendengarkan berita ini. Have mercy on those who listen to this news. Dan
Khususnya juga untuk gereja kami, gereja Gary Sydney, kasihanilah ya Tuhan. And especially for our church, for IRIC Sydney, have mercy on us, O Lord. Bangkitkan misionaris-misionaris. Revive missionaries. Bangkitkan hamba-hamba Tuhan. Revive servants of the Lord. Bangkitkan keluarga-keluarga yang bergerak untuk misimu. Revive families that move for your mission. Kami minta mujizat-Mu. We ask for your miracle. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Good afternoon. God bless.